na di aton mga nana bonita. Elinde manriak, malakara. Super happy energy kita este dia porque daw kahit celebra kami el advance cumpleaños del de amon kamare Marcy Maricar. Kaya tamen el cumpleaños del de amon única hijo si Zeki as Blippi. Kay simple kita mga gente, alam nyo naman. Simple lang pero rock. Imbes as a grande party, no? Yan isip kami, mas bonito si comparty kami maga-simple ko sa para nga magabata. Saya dali kami es comida, mga orgesa, maskin simple lang este mga gift, no? Pero super enjoy, itamira kami na di ila mag-aohos, na tasirbiget este kumuun. Grande cosa siya para kanila. Un simple regalo lang este, pero lleno este de amor, magabata. Tarindigat kami gracias kundi amon kumare Maricar Salva kaya keda posible este aktibidad. Y also di amon kumare Ali, ate Almarie, ito también niya keda posible este aktibidad kundi este lokasyon. Fulfilling got este event. Yun enjoy gayot kami, hindi lang bagabata el alegre. Mas alegre el di amud maga corazon. Syempre, sharing is caring. Mas gracias con ustedes todos. Enjoy mga kamarsi and thanks for watching. Akel lang. Bye-bye. Bye-bye.